ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीहरि। विश्व साहित्य श्रीमद् भगवद गीतार स्थान होइछि अद्वितीय। यह साक्षात भगवान श्रीमुख निश्रुत परम रहस्यमयी दिव्यवाणी। भगवान निजे अर्जुन को निमित्त करी प्रत्येक मनुष्यंकर कल्याण निमंते यही उपदेश प्रदान करिछन्ति। यह क्षुद्रतम ग्रंथरे भगवान तांको हृदयर एपरि अनेक विलक्षण भाव सन्निवेश करछन्ति, जहार अंत आज पर्यंत केही पाई पारि नाहंती, पाइबा मध्य संभव नहीं। भगवान होउछन्ति अनंत, तांकर सब किछि अनंत। तेबे तांको मुखार बिंदरु निश्रुत गीतार भाव गुड़िक अंत हेबो बाकी परि। तेबे भगवानकर मुख निश्रुत बाणी जहा मनुष्य को प्रत्येक जीवनर प्रत्येक कर्मर उद्देश्य कौन हेबा उचित शिक्षा दे थाए। आज पर्यंत गीता उपरे जेते जहा टीका लिखले मध्य जेते एकत्रित कले मध्य ताहा केबे पूर्ण होई पारि नाही, कारण भगवान होछन्ति पूर्ण स्वरूप। ओम पूर्णमदः पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त कौनसी कूअरु असंख्य लोक शह शह वर्ष धरिकी पानी पिउथिले मध्य सेही कूअर जल जेपरि शेष हुए नहीं, सेपरि असंख्य टीका लिखले मध्य गीता यथावत हुई रही जाए। ता भावर शेष सीमारे केबे मध्य पहुंची हुए नहीं। कूओ पानीर परिमाण तो सीमित, किंतु गीतार भाव हेउछि असीम। तेबे गीता विषय रे जहा किछि भी आमे कहिबा से प्रकृत रे निज बुद्धिर ही परिचय दिए। तब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। रामचरित मानस बालकांड रे 13:1 रे कह जायछि। तो बड़ बड़ मुनि ऋषि मानक बाणी ठारू मध्य भगवान को बाणी होछि गुरुत्वपूर्ण आउ श्रेष्ठ मध्य। कारण भगवान मुनि ऋषि मानकर मध्य आदि अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वश। तेणु मुनि ऋषि हुंतु संत महात्मा जेते भी हुंतु सेमाने जेते बड़ होइतिले मध्य सेमानक बाणी जेते श्रेष्ठ होइतिले मध्य ता भगवानकर दिव्याति दिव्य बाणी गीता सहित केबे समकक्ष होई परिबनि। पाद चला बाट को आमे पद्धति कहू, राजपथ बा चौड़ा रास्ता को प्रस्थान कहू। गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र ये होची तीनटा प्रस्थान, अन्य सब होची पद्धति। केमिति ना प्रस्थान तय मध्यरे गीता अत्यंत महत्वपूर्ण, कारण एथिरे उपनिषद और ब्रह्मसूत्रर सारांश अंतर्भुक्त होइछि। गीता समस्त उपनिषदर सार, अधिकंतु गीतार तत्व उपनिषद मानक ठारू मध्य गुरुत्वपूर्ण। कार्य कारण अपेक्षा अधिक गुण निहित रही। सेमिति उदाहरण ने दबा, आकाश रे केवल शब्द रूपक गोटे गुण अच्छे, किंतु आकाशर कार्य वायु रे शब्द स्पर्श रूपक दीटा गुण थाए। वेद भगवानकर निश्वास एवं गीता हेउछि भगवानकर बाणी। निश्वास तो स्वाभाविक भाव रे बाहरे, किंतु भगवान जोगस्थ होई गीता कहिसंती। तेणु वेद ठारू मध्य गीता होछि आहुरी महत्वपूर्ण। समस्त दर्शन गीतार अंतर्भुक्त, किंतु गीता कौनसी दर्शनर केबे अंतर्भुक्त नहीं। दर्शन शास्त्र जगत जीव एवं ब्रह्म संबंध रे शिखाए, मात्र गीता शिखाए नहीं, बरं यह अनुभव करे। गीता कौन सी महत् पक्ष समर्थन करे नहीं,
ବରଂ କେବଳ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି କେବଳ ଜୀବମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣର ପକ୍ଷକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଗୀତାରେ କୌଣସି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଟୀକାକାରମାନେ କରନ୍ତି। ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କଲେ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ବିବାଦ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ସାଧକକୁ ସମଗ୍ର ପରମାତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରନ୍ତି। ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ସାକାର ନିରାକାର ଦ୍ୱିଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସହସ୍ରଭୁଜ ଏପରିକି ସମସ୍ତ ରୂପ ଏହି ସମଗ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମଗ୍ର ରୂପରେ କୌଣସି ରୂପ ବାଦ ଯାଇନାହିଁ। ଯାହାର ଉପାସନା କଲେ ବି ତାହା ସମଗ୍ର ରୂପର ଉପାସନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ ସମଗ୍ର ରୂପର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସୁତରାଂ ସବୁକିଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେବଳ ଗୀତାର ସାର ନିହିତ। ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍, ଏ ହେଉଛି ଗୀତାର ସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ତତ୍ଵ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତାକୁ କେବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉଦୟ ହୁଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ନିବୃତ୍ତି ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉଦୟ ହେବା ଭୋଗ ଆଉ ନିବୃତ୍ତି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବା ଯୋଗ। ଗୀତା ସବୁକିଛି ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଏହାକୁ ମହତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ସଂସାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ କାରଣ ରୂପରେ ପ୍ରଭାବ ରୂପରେ ଓ ସମସ୍ତ ରୂପରେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ 4ଟା ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସେ ବିଭୂତି ପାଇଁ? ନା ସପ୍ତମ, ନବମ, ଦଶମ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ବିଭୂତି ଗୁଡାକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର। ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ ଯୋନିର ଅନନ୍ତ ଜୀବ। ଅଖିଳ କର୍ମ କଣ? ନା ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ଆଦି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା। ଏବେ ଅଧିଭୂତ କଣ? ନା ନିଜର ଶରୀର ସମେତ 5 ଭୌତିକ ଜଗତ। ଅଧିଦୈବ କଣ? ନା ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ସମେତ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ସମସ୍ତ ଦେବତା। ଅଧିଯଜ୍ଞ କଣ? ନା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୂପ। ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ? ନା ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯାହାକି ଆମେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 29-30 ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ। ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ନା ସତ୍ ଅସତ୍ ସେଥିରୁ ପର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ହେଲେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା। ତ୍ୱମକ୍ଷରମ୍ ତଦସତ୍ ପରମ୍, ଯାହାକି ଗୀତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ 37 ଶ୍ଲୋକରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିଜର ରାଗ ମାନେ ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସଂସାର ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। ରାଗ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତା ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ରାଗ ନ ରହିଲେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୟ ସାହଂ ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ। ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ 15 ଶ୍ଲୋକରେ ମୁଁ ହିଁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥିତ। ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ରହନ୍ତି ସେହି ହୃଦୟରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅସ୍ଥିରତା ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହୃଦୟରେ ସୁଖ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେବାରୁ ଯେଉଁଠୁ ବିଷ ବାହାରିଥିଲା ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ବାହାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ ବିଷପାନ କଲା ପରେ ତାହା ହିଁ ଅମୃତ ବାହାରିଲା। ସେହିପରି ରାଗ ଦ୍ୱେଷକୁ ଦୂର କରିଦେଲା ପରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ। ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଏଗୁଡ଼ା ନଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ପରମାତ୍ମା ରୁହନ୍ତି। ସବୁକିଛି ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ତେବେ ଉନ୍ମିଳିତ ନେତ୍ରର
ଧ୍ୟାନ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ବା ଧ୍ୟାନ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। କାନ ବନ୍ଦ କରିକି ନାଦାନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି। ନାକ ବନ୍ଦ କରିକି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସଂଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ କି ବିୟୋଗର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େନି। ମିଳନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ କି ବିଚ୍ଛେଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁକିଛି ପରମାତ୍ମା, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି କେଉଁଠୁ ଆସିବ ଆଉ କିପରି ବି ଆସିବ? ଗୀତା ସମଗ୍ର ରୂପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ତେଣୁ ଶରଣାଗତିରେ ହିଁ ଗୀତାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଶରଣାଗତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମଗ୍ର ରୂପର ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମଗ୍ର ରୂପରେ ସବୁ ରୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଗୁଣ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। କାରଣ ନିର୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସଗୁଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଗୁଣରେ ଗୁଣରହିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସଗୁଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଗୁଣକୁ ହିଁ ସମଗ୍ର କହିବାର ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଅସଂଶୟଂ ସମଗ୍ରଂ ମାମ୍। ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଗୀତା ସମଗ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୀତାକୁ ଦେଖେ, ଗୀତା ତା ପାଇଁ ସେପରି ଦେଖାଯାଏ। ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ୟେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍। ଗୀତାର 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ 11 ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ପଢିଛୁ। ତ ଯୋଗ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ କର୍ମଯୋଗ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଶରୀର ହେଉଛି ଅପରା, ଯାହାକୁ କି ଆଧାର କରି ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମଯୋଗ। ଶରୀରୀ ହେଲା ପରା, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କରାଯାଏ। ଶରୀର ଆଉ ଶରୀରୀ ଉଭୟର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଭକ୍ତି ଯୋଗର ସାଧନ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଗୀତାର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମେ ଶରୀର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଏବଂ ତାପରେ ଶରୀର ଉପରେ ଆଧାରିତ କର୍ମଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, କାରଣ ତାହା ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣର ଗୋଟିଏ ସାଧନା। ତାପରେ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଭକ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ। ଗୀତାରେ ସମତାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଇଛି। ସମତ୍ୱଂ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 48 ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମରେ ହିଁ ଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭକ୍ତିରେ ତ ଯୋଗର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଅଟେ। କର୍ମ ନିଜେ ହେଉଛି ଜଡ଼, ବନ୍ଧନ କାରକ ଏବଂ ବିଷୟ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯୋଗ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣି। ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 48 ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମରେ ଯୋଗ ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଯୋଗଃ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 50 ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ କର୍ମର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୂରେଣ ହ୍ୟବରଂ କର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗା ଧନଞ୍ଜୟ। ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 49 ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରୁ ହିଁ ଆସେ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍ମଯୋଗର ବାଚକ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଗୀତାର ପୁସ୍ତିକାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରେ ପଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କର୍ମଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଏ। ତେବେ କର୍ମଯୋଗ କେତେ ପ୍ରକାର? ନା 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କର୍ମ ବିଭାଗ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯୋଗ ବିଭାଗ। କର୍ମ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଯୋଗ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ। କର୍ମ ହେଉଛି କରଣ ସାପେକ୍ଷ, ଯୋଗ ହେଉଛି କରଣ ନିରପେକ୍ଷ।
कर्म विभाग रे कर्तव्य परायणता होची मुख्य, जोग विभाग रे स्वाधीनता बा निर्विकारता बा असंगता बा समता होची मुख्य। संसार रे हमर जहा कर्तव्य ताहा अन्यर अधिकार, जहा व्यक्ति विशेषर कर्तव्य ताहा परिवार, समाज एवं संसार अधिकार। तेबे उदाहरण केमिति आमे जानिमा ना जणे वक्ता पाई जहा कर्तव्य ताहा श्रोतार अधिकार, श्रोता पाई जहा कर्तव्य ताहा होची वक्तार अधिकार। वक्ता निजर वक्तव्य द्वारा श्रोतार अधिकार को रक्षा करे। श्रोता श्रवण माध्यम रे वक्तार अधिकार रक्षा मध्य करे। अन्य मानकर अधिकार रक्षा करले मनुष्य ऋणमुक्त हो जाए एवं ताकू जोग प्राप्ति हुए। अन्य मानकर अधिकार रक्षा करिवार तात्पर्य कौन ना तात्पर्य है शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य को निजर मने न करी अन्य मानकर मने करी अन्य मानक सेवारे समर्पण करिवार। संसार रे वस्तु व्यक्ति तांका सहित हमर संजोग हुए। जेउठी संजोग हुए सेठारे कर्तव्य पालनर आवश्यकता पड़े। वस्तु सहित संजोग हेले सेति प्रति ममता न करी ताहाको सदुपयोग करिबा एवं अन्य मानक सेवारे विनियोग करिबा हमर कर्तव्य। व्यक्ति सहित संजोग हेले ता प्रति ममता न करी तार सेवा करिबा, ताकू सुख देवा होची प्रकृत रे हमर कर्तव्य। कामना ममतारू मुक्त होईकी कर्तव्य पालन कले शरीर और संसार सहित होइथिबा संजोगर वियोग हो जाए और जोग प्राप्ति हुए। तं विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। षष्ठ अध्याय 23 श्लोक। संजोगर तो वियोग हुए किंतु जोगर कदापि वियोग हुए नहीं। जोग प्राप्ति हेले कौन हुए ना मनुष्यर राग, द्वेष, काम, क्रोध जेते सब विकार गुड़िक सर्वदा मुक्त हो जाए एवं ताको स्वाधीनता मिले, निर्विकारता मिले, असंगता मिले, परिशेष रे समता मध्य प्राप्त हुए। समस्त इच्छा करती मु सर्वदा बंची रही, केबे मु मरबी, मु सब किछि जानि थाए, कदापि अज्ञानी होई न रहे, मु सर्वदा सुखी रहे, केबे दुख न पाए। मनुष्यर ए इच्छा निज बल द्वारा बा संसार द्वारा पूर्ण हेबा संभव नहीं। कारण कौन ना मनुष्य जहा इच्छा करुछि संसार पाखरे ताहा नाही। वास्तव रे मनुष्य जहा आवश्यक ताहा ताको प्रथम ही मिल सारी। मात्र जेउ वस्तु गुड़िकर संजोग विजोग हुए, जेउ वस्तु गुड़िक मिले छाड़ी के चली जाए, सेगुड़िक आवश्यक मन करी से भूल करे। यह एक सिद्धांत जे जेउ वस्तु कौनसी समय रे भी आमठू पृथक हुए ताहा सर्वदा आमठारु पृथक, ताहा वर्तमान मध्य आमठारु पृथक। तेबे एठी देखिबा उदाहरण कौन ना शरीर आमठारु दिने पृथक हेबो, तेणु ताहा सर्वदा आमठारु पृथक। वर्तमान मध्य आमठारु पृथक होई रहिछि। सेहीपरि जहा परमात्मा कौनसी समय रे आमठारु केबे हेले भी पृथक हुए नहीं, ताहा सर्वदा हमको प्राप्त हुए। वर्तमान मध्य हमको प्राप्त होछि। कहिबार तात्पर्य जे संसार सहित आमर वियोग नित्य हुए, परमात्मा का सहित आमर जोग नित्य हुए। केतक आश्चर्य कथा आमे देखु, जानू, अनुभव करू, ताहा होछि भगवानकर दान, किंतु मायार मरीचिकारे आमे ताहा भूली जाऊ। केतक आश्चर्य प्रथमे कर्म जोग, तापरे ज्ञान जोग, तापरे भक्ति जोग, एही क्रम स्वीकार करते। अन्य केतक आश्चर्य प्रथमे कार्य करिकरी कर्म जोग, तापरे भक्ति जोग, तापरे ज्ञान जोग, एपरि क्रम स्वीकार करते। किंतु गीता कौन करे ना प्रथमे ज्ञान जोग, तापरे कर्म जोग, आउ तापरे जाई भक्ति जोग बोली स्वीकार करे।
गीता ज्ञान योग अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ मन करे। पंचम अध्याय द्वितीय श्लोक अच्छी तयस्तु कर्म संन्यासा कर्म योग विशिष्यते। कारण ज्ञान योग बिना कर्म योगर आचरण संभव हो पारे। कर्म नहीं बही अंति मास्थिबा जनतादय तृतीय अध्याय 20 श्लोक यज्ञाया चरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। एटा चतुर्थ अध्याय 23 श्लोक किंतु कर्मयोग बिना ज्ञान योग आचरण होगा कठिन। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगतः। पंचम अध्याय 6 श्लोक रहिले। श्रीमद् भागवत क्रमान्वय प्रथम कहुई ज्ञान योग, तापरे कर्म योग, तापरे होछि भक्ति योग। तेबे केमिति ना भागवत रे अछंती 11 अध्याय 20 श्लोक रे अछंती 11 स्कंदर 20 अध्याय 6 श्लोक रे योगस्त्रयो मया प्रक्त्वा मृणं श्रेयो विधिस्तया ज्ञानं कर्मं च भक्तिश्च नोपयोज्ञोऽस्ति कुत्रचित्। एक विचित्र कथा है कर्मयोग और ज्ञान योग को गीता समकक्ष और लौकिक बोली कहे। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। तृतीय अध्याय 3 श्लोक रे क्षर है जगत, अक्षर है जीव, उभय लौकिक द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 15 अध्याय 16 श्लोक रे अछंती। किंतु भगवान अलौकिक उत्तम पुरुषस्तन्यः 15 अध्याय 17 श्लोक रे रहिले। कर्मयोग क्षर उपरे, ज्ञान योग अक्षर उपरे आधारित। तेणु कर्मयोग और ज्ञान योग उभय होछि लौकिक, मात्र भक्ति योग भगवान उपरे आधारित होइथिबारु ताहा होछि अलौकिक। गीता भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बोली प्रतिपादन करे। गीतार वर्णित भक्ति दैत्य भक्ति नुहे, वरं ताहा होछि अद्वैत भक्ति। 6 अध्याय 47 श्लोक रे अछंती। प्रकृति रे ज्ञान रे दैत्य भाव, भक्ति रे अद्वैत भाव अछि। ज्ञान रे जड़ चेतन, जगत जीव, शरीर शरीरी, असत सत, प्रकृति पुरुष प्रभृतिर दैत्य भाव थाए। किंतु भक्ति रे केवल गोटिए भगवान ही थांती। वासुदेव सर्वम। 7 अध्याय 19 श्लोक रे अछंती। शब्द सत्ताहम। 9 अध्याय 19 श्लोक रे भगवान ज्ञानर साधना वर्णना कला बेले मध्य भक्ति कथा एठी उल्लेख करछंती। मयि चानन्य विवेकेन। 13 अध्याय 10 श्लोक रे जे गुणातीत हेबार उपाय रे मध्य भक्ति कथा उल्लेख करछंती। मांस यो व्यभिचारेण। ज्ञानर परिनिष्ठा द्वारा मध्य पराभक्ति प्राप्त हुए। मदभक्ति लहते परम। 18 अध्याय 55 श्लोक रे मध्य पराभक्ति द्वारा भगवान को जानी हुए, देखी हुए, तांका ठारे मध्य प्रवेश करी हुए। भगवान भक्त तांकर भक्त को कर्मयोग ज्ञान योग प्रदान करती। भगवान तांका भक्त को सर्वोत्तम योगी बोली मध्य कहते। ध्यान जगरे मध्य भक्ति विषय रे उल्लेख करिसंती। कर्म जगरे मध्य भगवान भक्ति विषय रे उल्लेख करिसंती। भगवान प्रत्येक जगरे भक्तिर उल्लेख करिसंती। भक्तिर विशेषत्व अर्जुन भक्ति विषयक प्रश्न करिनथिले, तथापि भगवान निज पक्षरु भक्ति कथा को वर्णना करिसंती, जाकी मुख्य संन्यास योग। आमे 18 अध्याय 56 रु 66 10 श्लोक भितरे भक्ति द्वारा समग्र परमात्मा को प्राप्त करि हो बोली रहिछि। एटा मध्य 7 अध्याय 29 30 श्लोक रे प्रमाण होछि। गीतार 7
नवम 15 अध्याय, दशम अध्यायर आरंभ एवं अष्टादश अध्यायर 56 श्लोक आरंभ करी 66 श्लोक पर्यंत सन्निहित भाव गुड़िक मते अत्यंत विलक्षण लगे। तो उपरोक्त स्थान गुड़िक अर्जुन उवाच नहीं, अर्थात एगुड़िक भगवान विशेष कृपा पूर्वक निज पक्षरु कहिसंति। प्रत्येक जीवर मंगल करबा तांकर उद्देश्य। तो गीतारे कर्मयोग वर्णन रे ज्ञानयोग, भक्ति योग एवं ज्ञानयोग वर्णन रे कर्मयोग, भक्ति योग, परिशेष रे भक्ति योग वर्णन रे कर्मयोग, ज्ञानयोग मध्य देखा मिले। एपरि वर्णनार उद्देश्य कौन ना साधक कौन सी गोटे योग अनुष्ठान न कले ताको तीनोटी जाग योग प्राप्त हुए, अर्थात ताको मुक्ति मिल जाए, भक्ति मध्य प्राप्त हुए। कारण परा अपरा दुईटी जाक प्रकृति भगवान ज्ञान योग परा उपरे, कर्म योग अपरा उपरे आधारित। तेणु कौन सी गोटे योगरे पूर्णत्व लाभ हो गले तीनोटी जाग योगरे पूर्णत्व लाभ हो जाए। मात्र एथिरे गोटे शर्त हेउची जे साधक निज मत को जाबुड़ी न धरिबा उचित, अन्यर मत को छोट मन करी ताको खंडन बा निंदा न करबा उचित। निज मत को जाबुड़ी धरिले अन्य मत को छोट मन कले खंडन बा निंदा कले साधक को हुए तो मुक्ति जहाँ को कहा जाए कौन ना तत्व ज्ञान मिल जाई पारे, किंतु पराभक्ति जहाँ की समग्र रूपर प्राप्ति संभव हुए। तो श्रीमद् भागवत एपरी असाधारण ग्रंथ, भगवत गीता एपरी एक असाधारण ग्रंथ जार अंत आज जाए कहीं पाई ना पाऊ ना तो आग को पाई परिबे नहीं। तो गभीर अध्ययन करिले ताको मनन कले चिंतन कले एथुरु नित्य नवीन विलक्षण भाव मान परिस्फुट हुए। बारंबार से श्लोकर उच्चारण रे विभिन्न भाव सृष्टि हुए। गीतारे जेते भावपूर्ण होइछि से सबको बुद्धि संपूर्ण ग्रहण करि पारे सत, बुद्धि जेतिकी ग्रहण करे मन सेतिकी ग्रहण करि पारे, आ मन जेतिकी ग्रहण करे से सबको व्यक्त करि पारे। जतो बात निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जेतिकी भाव व्यक्त करि हुए सेति भी लेखि हुए। गीता तो असीम ना, किंतु गीतार टीकाकार माने सीमित जगार सीमित पृष्ठारे सीमित भाव लिखिं। तेरे गीतार जेतिकी भाव उदय है से सब को प्रथमे विभिन्न टीकाकार माने विभिन्न लिखिले, किंतु तापरे आहुरी विचार करिबारु भगवत कृपा, सन्थ कृपा, ग्रंथ कृपा नूतन नूतन भाव उदय हुए। तो सेगुड़ू परिशिष्ट भाव रूपरे साधक संजीवनी रे टीका आकार रे सम्मिलित होला, जहाँकि प्रत्येक प्रश्नर उत्तर, प्रत्येक क्लिष्ट शब्दर अर्थ को आमे अनुभव करि परिबा। असंशय समग्र माम भगवान मध्य सगुण को ही समग्र नाम रे कहिछन्ति। तेबे भगवानकर अंति शक्ति हेले दिव्य कृपा बारी वर्षित हेले से ज्ञान माध्यम रे भक्ति पुष्ट करते एवं कर्म को जहाँकि निष्फल बिना फल रे, बिना कामना रे, बिना आशा रे कर्म करिबा पाई बा भगवान को समर्पण करिबा पाई शिक्षा दे पारे। एई शिक्षा केवल गीता एमिति एक शास्त्र जहाँकि सेई जगारे पहुंचाई परिबो। बंसी विभूषित करार नवनीरधावा पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पराकृतान् मदबन्ध परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्त्रं वन्दे नन्दात्मजं महः।
प्रपन्ना पारिजाताय स्तोत्रवैत्रेयकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीत मेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव श्री भगवान सप्तम अध्याय निज हृदयर कथा अर्थात विज्ञान सहित ज्ञान कहूथिले, किंतु अष्टम अध्यायर आरंभ रे हठात अर्जुन प्रश्न करिदेबारु तांको कहिबारे किछि परिवर्तन आसला। तेणु भगवान पुनश्च विज्ञान सहित ज्ञान कहिबा पई नवम अध्यायर विषय को आरंभ कले। भगवत परायणतारे तार समाप्ति कले। तथापि भगवान मनरे आहुरी किछि कहिबार इच्छा रहिगला। से निज कथा अनुसार संतुष्ट होई परिले। भगवानकर कथा जेते सुनिले भी जेपरि भक्त को तृप्ति मिले नहीं, सेहीपरि प्रिय भक्त अर्जुन को निज हृदयर कथा जेते कहिले भी भगवान को तृप्ति मिलुनी। कारण भगवान हृदयर गोपनीय कथा भक्त बिना संसार रे आउ केही सुनिबा पाई योग्य नहुंती। तेणु अर्जुन न पचारिले मध्य भगवान कृपा परवश होई दशम अध्यायर विशेष आरंभ करुछंती। युद्ध मध्ये भगवान अर्जुन को देई ज्ञान कहिले नवम शेषे भक्त करीण करी भक्ति सखा करी निबीर पुरुष तु भारी बोली मृदु वचनेता मोहनासीण एबे ताकु दशम अध्याये जोग विभूति शुणति से देव जाए। जेपरि अर्जुन मन शुणी प्रभुर वचन होइब अज्ञान नाश ज्ञान प्रकाश। सेही परि प्रभु तार विभूति जोग विस्तार करी कहिले जोग विभूति कोश होइब ज्ञान विनाश होइब ज्ञानर प्रकाश। श्री भगवान कहले, हे महाबाहु अर्जुन,
पुनश्च तुमे मोर परम वचन को शुण, जहाको मो तुमर हित उद्देश्य कहबी, कारण तुमे मो प्रति अत्यंत प्रेम भाव रखुच। तो श्लोकर अन्य जानिमा श्री भगवान वाच, अर्थात श्री भगवान कहिले, महाबाहो हे महाबाहु अर्जुन, भूयः एव पुनश्च तुमे, मे अर्थात मोर, परमम अर्थात परम, वचः वचन, शृणु अर्थात श्रवण कर बा शुण, जत अर्थात जहाकू, अहम अर्थात मु, ते अर्थात तुमर, हित काम्यया हित कामना रखी, वक्ष्यामि कहिबी, प्रियमाणाय कारण तुमे मो प्रति अत्यंत प्रेम भाव रखुच। श्री कृष्ण भगवान कहउचंती, हे महाबाहु अर्जुन, तू जेतेबेले मो कथारे विश्वास करुछु, तेणु तोर मंगल सकाशे मोर गोटे श्रेष्ठ उपदेश मु तते कहूची। शुण हे पार्थ वीरवर, मोहर श्रेष्ठ बाणी सार, मोर वचने श्रद्धा तोर, कहिते करुछि विस्तार, देवता महाऋषि जेते, मो जन्म विषय किंचिते, जानती नाही मोठु जात, मानवे जानिबे के मंत। भगवान कहउछंती, जेतेबेले मो निजे मो विषय रे कहि परिबिनी, साधारण जीव जानिब कि परी। कहन्ति प्रभु श्री कृष्ण, महाबाहु गुडाकेश, तुअटु मोहर भक्त, हे धनञ्जय, कहेणु तो अग्रते, ए मोर रहस्य जेते, परम वचन मोर शुण निश्चय, तोर हित पाई बखाणे, तुमति प्रिय जेणु मणि मो मने, ए मोर प्रकट स्थिति, लीला विलास विभूति, ऋषि देवतांकु अगो चर तू जान, देवतांक देव मुहि, महर्षि जने जे जही, उत्पत्ति लय स्थितिर मोहि कारण, हे आदि विभूति लीलाको, न जानि ऋषि मुनि, कहे मुक्ताकु। भूय एव भगवानकर विभूति गुड़िको तत्वतः जानिगले, भगवान का प्रति भक्ति हुए, प्रेम हुए। तेणु कृपा परवश होई भगवान सप्तम अध्याय रे 8 श्लोक रु 12 श्लोक पर्यंत कारण रूपरे 17टी विभूति आउ नवम अध्याय रे कार्य कारण रूपरे 37टी विभूति विषय कहिथिले। एबे एठारे आहुरी अधिक विभूति कहिबा तथा भक्ति को आहुरी विशेष भावरे वर्णना करिबा पाई भगवान भूय एव कहउछंती। शृणु में परमम वच, भगवान का मनरे विशेषतः निज महिमार कथा, हृदयर कथा, प्रभावर कथा कहिबाकू स्फुरण हेउछि। अर्थात भगवान कहउछंती, मु सेई भक्त मानकु निज तरफरु कृपा करी ज्ञान प्रदान करे, तेषामेवार्नुकं पार्थम। यह भगवान कर परम वचन। एणु से अर्जुन को कहउछंती, पुनश्च तुमे मोर परम वचन को श्रवण कर। द्वितीय भावटी कौन ना, भगवान
ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ନିଜର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ, ପ୍ରଭାବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ନିଜ ଅନ୍ତର ଖୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ପରମ ବଚନ, ରହସ୍ୟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ରହସ୍ୟଂ ହେତ ଦ୍ୟୁତମମ୍ ପଦରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରଥର ସାରଥୀ ହୋଇ ତୁମ ଆଗରେ ବସିଛି। ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 64 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି ଶୃଣୁ ମେ ପରମ ବଚଃ। ଏହି ପଦରେ ପରମ ବଚନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଜଞ୍ଜାଳରେ ନ ପଡ଼ି କେବଳ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଶୃଣୁ ମେ ପରମଂ ବଚଃ ଏହି ପଦରେ ଭଗବାନଙ୍କ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭାବ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଜାତ ହୁଏ। ମୋ ଠାରେ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖୁଥିବା 7 ମହର୍ଷି, ସନକ ଆଦି 4 ଋଷି, 14 ମନୁ ମୋ ମନରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଆଧାର। ଯେପରି ଆଗାମୀ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପରି ସପ୍ତମ ହଉ ବା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରେ ପୁଣି ସେହି ବିଷୟ କହିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରେ ପରଂ ଭୂୟ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଜ୍ଞାନାନଂ ଜ୍ଞାନମୁତ୍ତମମ୍। ଏଠାରେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୃଣୁ ମେ ପରମଂ ବଚଃ କହିଲେ। ଏହାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା? ବୁଝିବାର, ବିବେକ ବିଚାରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବାରୁ ସାଧକ ବିବେଚନାକୁ ଶୁଣି ବିଚାର ପୂର୍ବକ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନାନଂ ଜ୍ଞାନମୁତ୍ତମମ୍ କୁହାଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବାରୁ ସାଧକ ବିବେଚନାକୁ ଶୁଣି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମାନିନିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ପରମ ବଚଃ କୁହାଗଲା। ୟତେହଂ ପ୍ରିୟମାଣାୟ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ହିତକାମ୍ୟତା। ବକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୋତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଥିଲେ, ଆଉ ବକ୍ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୋତା ପ୍ରତି କୃପାପୂର୍ବକ ହିତ ଭାବନା ଥିଲେ, ବକ୍ତାଙ୍କର ବଚନ, ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିବା ବିଷୟ ଶ୍ରୋତାର ହୃଦୟରେ ଅଟଳ ରୂପରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରୋତାର ଅଭିରୁଚି ବଢ଼େ, ଭକ୍ତି ବି ବଢ଼େ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଜାତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ହିତ କାମ୍ୟା ପଦରୁ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇପାରେ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କାମନା କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ କାମନା ରଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ବସ୍ତୁତଃ ନିଜ ପାଇଁ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ସୁଖ ଆରାମ ଆଦି ଚାହିଁବା ହେଉଛି ଗୋଟେ କାମନା। ଅନ୍ୟର ହିତ କାମନା ବାସ୍ତବରେ କାମନା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହିତ କାମନା ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ତାହା ନିଜ କାମନାକୁ ନାଶ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ମୁଁ ହିତ କାମନା ରଖି କହୁଛି, ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହିତ କାମନା ରଖି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର କାମନା ଧ୍ୱଂସ ହେବ। କାମନା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ସହଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ମୋର ସଗୁଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାପ୍ନୁବନ୍ତି ମାମେବ ସର୍ବଭୂତ ହିତେ ରତାଃ। 12 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଲଭତେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ
सर्वभूत हिते रताः पंचम अध्याय 25 श्लोक ए मध्य रहिଛନ୍ତି। तेबे आजिर ई श्लोकर परिशिष्ट भाव हेउछि जे अर्जुन युद्ध क्षेत्र को आसी मध्य विजय कामना रखिबा परिवर्ते निजर कल्याण चाहुछन्ति। एणु तांका पई महाभाव संबोधन व्यवहृत होइछि। एही संबोधन अर्जुनंकर श्रेष्ठत्व उपदेश धारण करिबार गोटे सामर्थ्य एवं अधिकारर सूचक। परम वचन जीव मानक पई कल्याणकारी होइथिबारु भगवानकर वचन होछि परम अर्थात अति श्रेष्ठ। प्रत्येक जीवंक पई कल्याणकारिणी होइथिबारु गीता समग्र विश्वर प्रिय एवं विश्व वन्द्य। बख्यामि हितकाम्य अर्जुन जीव मानकर प्रतिनिधि एवं आत्म कल्याणाभिलाषी। तेणु भगवान तांकर अर्थात जीव मानकर हित उद्देश्य रे परम वचन कहउछन्ति। कल्याण व्यतीत जीवर अन्य कौनसी हित नहीं। भगवान का वचन मध्य कल्याणकर, तांकर उद्देश्य मध्य कल्याणकर। तेणु भगवान का बाणी रे जीवर विशेष कल्याण बा परम हित निहित अछि। जीवर जे हित भगवान करि पारंती अन्य केही केते करि पारंती नाही। तेबे रामचरित मानस रे कित्तिंद्या कांड रे 12 दुहारे प्रथम श्लोक रे अछंती। प्रथम दुहारे अछंती, प्रथम चौपाहरे अछंती। ओ मारा मम हित जगमा गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। उमारा हित जगमा गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। अन्य मानक बाणी रे मतभेद रही पारे किंतु भगवान कर बाणी होछि सर्वसम्मत। भगवान जोगरे स्थित होई गीता कहउछन्ति। तेणु तांक वचन विशेष कल्याणप्रद। भगवान जोगरे स्थित हेबार अर्थ कौन? तो भगवान साधारणतः समस्तंकर परम सुहृद, किंतु कहीं व्याकुल होई तांकर शरणापन्न हेले। बाछुरीटी देखि गाईर क्षीर स्रविला करी तांक हृदय रे ता हित पई विशेष भाव उद्रेक हुए। यह ही भगवान जोगरे स्थित हेबार अर्थ। तो गुरुजन तांक श्रद्धालु शिष्य को अत्यंत गोपनीय कथा मध्य कहि दियन्ति। गुढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही आरक अधिकारी जहाँ पावही। मानस बालकांड रे 114 दुहार 1 चौपाहरे मध्य ई कथा कह जायछि। यत्तेहं प्रियमाणाय बख्यामि हितकाम्यया। शेष पद रे कहगला जे भगवान कहउछन्ति तुम हृदय रे मो प्रति प्रेम भाव रहिछि आ मो हृदय रे तुमर हित भावना अछि। तेणु मु सप्तम नवम अध्याय रे जो विज्ञान सहित ज्ञान कहिथिले ताहा पुनश्च कहिबि। एथिरु प्रमाणित हेउछि जे सप्तम नवम दशम ई अध्याय मानकरे प्राणी मानकर हित पाई भगवान तांक हृदयर कथा कहिछन्ति। तेबे एथिरे संबंध कोन रहिबो? आमे द्वितीय श्लोक रे एहाको निश्चित भाव रे आलोचना करिबा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।